here. Nasa dorm. It's Sunday. May klase na kami tomorrow. Hindi pa ako ready. I'm going to grocery. Quick grocery. So... of course, I have to buy. I wanna try. So, barato lang, pero I don't know. Unang tikim. Lasang milk lahat. The milk is good. Hindi mo na siya pagpaminsaron nga matcha ni siya gali. Pagpaminsaron mo, ay, milk na siya. Anyways, may ano ako parcel na nagabot. Ariyo. There where you are asked to get strong, we have to burgers. Unless actively siya, you can use that. So fingers should be placed in between. Then, while eating, ang anong angle? Angle is 45 degrees, moving it back and forth on the flame. The purple! Ay! The purple! Tapos after 1 minute, ipa-cool down. Daso. Isa malapot riyan. Ito na lista na. Number 1. Seryo, alcohol blood po. Sacrifice my makeup. Gagate! Wala man na iningit. Wala man na layo. Napatay. Ang sarap naman. Test for halogen, or we call that as the flame test. So, according to procedure, halogens ko may impart ang green fringe. That means, ang flame mo nga blue is surrounded by the green nga color. Okay, then dip it. May alcohol mo. Then, bring it back to the flame. Take note of the color. Okay, so mo ng color. Ay, patay, hindi na yan. Ay! Para Ang rapper, sana blang. Yung surprise, Santa. About the rapper, sana. Si Pirena ba? nagtako lang. Drops is equal to 1 ml. Using your body as a tool, as a tool and as a method. Sige. Napunulit kami. Scenario sa MRT.
Mano ka? Gago. Ay, sakit sa bila. Vlog ka niya pala. Tika dyan din ay mo, friend. Magamba ko bila. Agad. So guys, sila guys matuon, ako ya. Ay, matuon. Make up. Ako ya guys. Oy, makeup class mo. Matuon. Hindi mo naman tulog sa akin. Pinag-ibig ko. Facebook, tingin matapos ko pa. Maging sugit sa akong sila natin ba yan? Ano? May classmates ako sa Then sa nag-high school na kami, cancel na cancel. Amo nga sa Japan, nag-jijimon sa dahil. Ito, nag-grow up sa early. Then nabili nyo na sa akin. Wala yun. May kasi kami nga mo sa loob yung atmosphere ko ng vlog. Daw, makit-an, nakadukag, tunta ka blang. Sa? Sa pagpili, sa ngayon, miguhon. Perfect. Tapos ka rin, ganyan masarap. Pero like, oh, lang dito. Taas yung open na lang. Oo. Inhale. Inhale. Very good. Wait lang, pwede ka dali lang, miss. 10%. Oh my hand. Ganyan-ganyan, pag-isip lang. Ay, mo gito pala sa latte, tipog. Ganda ikaw, balang-balang ko na lang. Gusto ko din. Say hi ka mo sa akong vlog. Hi. For my friend. Butasa nga setting plus sodium acetate plus yung pH. Drop mo sa... Diba? Make it drop. Make it. Instant drop. Pagto. Dari buta dugang dia. Dire mo na lang. Drop. Dire ka ma-drop 5. Residue on ignition nila. Kaya sulat residue ikaw dito. Dapat, guys, ang answer, residue on ignition. Ang yung sulat ni Legna, guys, the one daw ni Legna, Maki. Residue on incognito. Kaping happy single. Uy, nag-change. Ay, kadua. Ay, kadua. Another. No? Excuse me, Sorry. This one. So far. I don't answer. Ay, nakago na yung add kasi. Bubugo ko sa ako. Ano na rin siyang pagpili ko? Intindihan. Eh, naman niya, kabing ko ba? All you need to do
is you need to spell the word read active reading. Okay, you need to spell the word active reading using your butt. Okay? So, louder your voice and read. Tarat, agay, sakit. There's an airplane! So far. Muduol pala diri. Basta pala teacher, maura na mong picture. Pilot. Pilot. Malay mo, ako gali ang pilot. Mag-doktor ka, dayan siya pilot, di ba? Naka-eskwela na kag ano.